Hello everyone, welcome back to Sri Krishna Education. Right. ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜ୍ୟୋତି ବିହାର ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ବେସିକାଲି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଟିଚର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି ଡେଟ୍ 4/6/2025 ଏଇ ଦିନ ଆମର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ ମାନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟର ବେସିକାଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗିଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ for vacancy LR Law College will be held in Department of Law जोटा कि रिपोर्टिंग टाइम अच्छी 9 AM ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅଛି ବାୟୋଡାଟା ନିଜ ଦରକାର ଓରିଜିନାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଓରିଜିନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ଯଦି ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ସେମିତି ଯିବେ ଓରିଜିନାଲ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର ଓରିଜିନାଲ PhD ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର ଓରିଜିନାଲ କପି ଅଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ ଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ଫଟୋ କପି ବି ଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ କଲର ଫଟୋ पोस्ट साइज फोटो ଥିବା ଦରକାର एजुकेशन क्वालिफिकेशन मागिଛି UCG गाइडलाइन 2018 केस नॉन अवेलेबल जदि एटा आपन पाखरे अवेलेबल नाही ताहले ताको पाखरे सियोर हमर कोन PhD किबा नेट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट थिबा दरकार आउ बेसिकली एमिति 31/5/2026 टिल द वैकेंसी फील्ड रेगुलर मैनर व्हिच आर लास्ट दे देछि बेसिकली एठी हमर लास्ट डेट गोटे अछि इंटरव्यू डेट जस्ट टिके गेस्ट फैकल्टी कोठी केते दरकार सेटा भी हमर कोन एथिरे से मेंशन कर दैछंती मोड ऑफ सिलेक्शन यदि आपण कहबे तले सिलेक्शन बेसिकली जनरल कैरियर जोटा कि 30 मार्क रहइबो रिसर्च डिग्री 20 मार्क रहइबो डेमो क्लास 15 मार्क रिसर्च पब्लिकेशन 15 मार्क आउ बेसिकली भाइबा 20 मार्क एमिति आपणकर ड्यूरेशन डेमो क्लास विल बी 5 रु 10 मिनिट 5 रु 10 मिनिट आपणकर डेमो क्लास रहइबो सो एतिके ही आपण सिलेक्शन हे जिवो तांकर गोटे इंटरव्यू डेट अछि टिके टाइम देले मु कहि देबी 18 जून 2025 रे बेसिकली तांकर लास्ट डेट अछि आउ इंटरव्यू डेट अछि 18 जून 2025 रे संबलपुर यूनिवर्सिटी गेस्ट फैकल्टी तेनु जो माने भी इंटरेस्टेड अछन निश्चित आपरे आपण अप्लाई करि परिबे आ जो माने आपण अदि एलिजिबल अछंती आ टीचिंग पे खोजछंती PhD करिकि ताले साइट रे आपण एठी बढ़िया से अप्लाई करि परिबे सतिके अछि जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।